Mga buhing santos, welcome sa atong The Sunriser. O gisaba kita sa CFD Das. Ning atong pag-isgutan karon sa CFD ikanapulo nga yugto mao ang balaang kasabutan alang sa gingharian sa Dios. Now, doon na ba'y balaan nga kasabutan para sa gingharian sa Dios niining kalibutan? Yes. Kini mao ang balaan nga kasabutan. O kini mao ang mupadunggo kanato, mugiya kanato alang sa usa ka hingpit nga paghari sa Dios, gingharian sa Dios niining kalibutan. It is a covenant for the kingdom, for the fullness of God's kingdom on earth. Kahigpitan sa paghari sa Dios niining kalibutan. Nagkaroon ng pangutana, kung mao kini ang balaan nga kasabutan, kanusa ba kini gisugdan nga ihari gyud ang balaan gyud nga kasabutan nga dunay gingharian sa Dios niining kalibutan. Sa Daniel chapter 2 verse 44, gipadamgo si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia. O timad-i nga kanang Babylonian Empire mao na pinakangilngig nga imperyo sa mayaging mga panahon. Walay Dios. Busa ang kagamhanan wala na mahimong instrumento sa Dios. Godless governments in the world. O busa gipadamgo siya o walay lain nga nakahubad si Propeta Daniel lamang. It happened 600 years before Christ. Ug busa gihubad ni Propeta Daniel nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian niining kalibutan. Ug natuman kana. Pagabot na sa 630 years after sa panagna ni Propeta Daniel, si Kristo, at the age of 30, siya mihimo public ministry ug iyang gitukod ang gingharian niining kalibutan. Ug in a span of 3 years training sa iyang napuluduha ka mga apostoles, mga disipulo, niya ng Pentecost Sunday, pagkunsad sa Espiritu Santo, that's 50 years after the death of Christ. Mao na ang kahigpitan, mao na ang birthday of the kingdom of Christ, the Christian kingdom, gingharian sa Dios niining kalibutan. Apan kining maong gingharian dili pa hingpit sama kana sa liso sa mustasa mo lipang kanagmulampag. Ug busa karon ang gingharian sa Dios niining putuha dinhi sa kalibutan. Gidayag ni San Juan diha sa Gipadayag chapter 4 verse 5, chapter 5 verse 6, nga kining maong gingharian pito kini ka pundasyon sa gingharian nga hingpit dinhi sa kalibutan. Ug kanang pito ka pundasyon gihulagway kana sa pito ka mata sa Dios. Pito ka espiritu sa Dios. Ug unsa ba ang unang mata? Unsa ba ang unang espiritu sa hingpit nga paghari sa Dios? Ang gingharian sa Dios. Ang una, the very basic, mao kana ang seed and the beginning of the kingdom of Christ. Mao ang simbahan na gitukod ni Kristo. Busa gituman kana sa Mateo 16:18 ngadto sa 19. It is the church ang unang mata, ang unang espiritu sa Dios, ang unang pundasyon diha sa hingpit nga gingharian sa Dios. It is the church. Now, diha sa Efeso chapter 4 verse 4 to 6, wala gyud magbuhat ang Dios og daghan nga simbahan. No. Mateo 16:18, only one church, not churches. Ngano, only one God. Only one faith. Usara ka pagtuo. Only one body. Usara ka lawas.
That's the Christ-founded church. Busa, diha sa 1 Timoteo 3:15 ngadto sa 16. Gitagaan kita niining balaan nga kasabutan ug kini mao ang kasabutan para kita mo commit unsa ba? Kita mao ang mga kahibanan mo'y mulihok para sa hingpit nga paghari sa Dios. So gitukod ni Kristo ang iyang gingharian 50%, but we need 50% action of enforcement sa katawan. Mo inungdan nga diha sa Mateo 28:20. Mingon si Kristo, tudloi sila pagtuman sa akong kabubuton. Kabubuton sa amahan, kabubuton sa Diyos. So, tudloi sila pagtuman. So, nining puntuha karon 50% ang panudlo and 50% pagtuman. Karon, ang church authorities, John 10 verse 27 to 28, mo ni mihatag og panudlo. Mo kini ang teaching authority of the church. Og niini karon naa kana sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang punuan, mao ang pundasyon niya ng kamatuoran, the pillar and the foundation of truth. So ang pagpanudlo pinasikat diining bala ang kasabutan, mao kana ang 50%. Unya, nagkinahanglan kana og pagtuman sa gitudlo. So ang pagtudlo 50% kasabutan. Unya para mapuribahan nga dunatay commitment kasabutan 50% atong performance implementation sa gitudlo. So niini puntuha karon mao kini ang kasabutan sa pagtuman sa panudlo sa simbahan. Mao na sa Mateo 28:20, pagtuman sa gitudlo. Mao ni agatong kasabutan. Unya kung atong tumanon ang gitudlo, implementation of the divine plan, divine will, divine laws unsa may mahitabo, mao na ang hingpit nga paghari sa Dios. Katumanan sa gingharian sa Dios. Busa ang numero 1 diay, mao ang unang mata sa Dios. Unang espiritu sa Dios. Diya sa gipadayag 4 versikulo 5 over gipadayag 5 versikulo 6. Mong unang pundasyon, which is only one church, usa ang gitukod ni Kristo. Ug kana nagasukat ni San Pedro. Ug sanglit namatay si San Pedro. Nagaingon sa Mateo 16:18 nga bisan ang kamatayon dili makalumpag ning maong gingharian. Mosa kay mamatay man ang mga apostoles, gipulihan kana sa mga obispo. And we have 5,450 ka mga kaobispuhan tibok kalibutan. Og sanglit namatay man ang unang Santo Papa, si San Pedro, gipulihan kana sa mga Santo Papa, and Pope Leo XIV mao ang ika-200 duha ka gatos kan uman og 267 Pope diha nang simbahan nga gitukod ni Kristo. So mao kini ang unang pundasyon, unang mata, unang espiritu diha sa gingharian sa Dios. Ikaduha, mao na kini ang bahandi sa langit. Naunsa ba kining bahandi sa langit? Gikinahanglan ba ang bahandi sa langit dinhi sa yuta? Yes. Kaya ang bahandi sa langit mao ang ikaduhang mata sa Dios. Ang bahandi sa langit mao ang ikaduhang espiritu sa Dios. Giisgutan diya sa gipadayag 4:5, gipadayag 5:6. O kining bahandi sa langit mao ang ikaduha nga pundasyon sa gingharian sa Dios niining kalibutan.
Nawasa ba nato matultulan kining bahandi sa langit dias kasabutan? O mabasa niya niini karon nga balaan nga kasabutan ang bahandi sa langit naa gipatik sa Mateo 6 bersikulo 20 ngadto sa 21. Unsa ba ang balaang kasabutan nga makita yun nato, makuha nato, matag sa kanato magkabaton og bahandi sa langit? Nagaingon si San Mateo nga ayaw kamo pag tigo og mga bahandi sa yuta. Na kana sa Mateo 6:19. Dili bahandi sa yuta. Ngano ba? Kutkuton lamang ka na sa anay. Kutkuton ka na. O ang gibuhat nato karon mao ang supak sa warning ni San Pablo. Roma 8:6. First close. Nagingon si San Pablo nga kung nga tungunaw-naon pulos lang mga butang kalibutanon mo resulta nas kamatayon. O si San Mateo may patinaw niya na. Mateo 16:15. Mateo 16:25 ngadto sa 26. Nga bisan pa kung maangko na to ang tibok kalibutan. Kung wad antas kinabuhi, wala na hinungdan. Dili na wak na niining bala ang kasabutan. It's not our commitment. So unsa ba ay ang atong balaang kasabutan? Mao ba ang pag-unaw na sa mga butang kalibutan? No. Ang balaang kasabutan mao ba ang kadzon para lang sa mga butang kalibutanon? No, dili na mo'y balaang kasabutan. Ang balaang kasabutan sa ikaduha nga pundasyon sa hingpit nga paghari sa Dios. Mao ang balaang kasabutan nga makuha nato ang bahandi sa langit. Naon sa badi ay ang balaang kasabutan nga makuha nato, maangko nato ang bahandi sa langit. Ang bahandi sa langit diha sa Mateo 6:20 nga mao'y atong balaan nga kasabutan nga makuha nato. Mao kanang giingon nga Mateo 6:20, pagtigom hinuon kamo og mga bahandi sa langit kay walay anay nga makakutkot niini. Mateo 6:21. Kay hain gani ang inyong kasing-kasing atuwa ang gingharian. So unsa ba kining mga bahandi sa langit? Si San Pablo may patinaw niini. Mao kini ang gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. So ang mga bahandi sa langit mao ang mga gasa sa Espiritu Santo. O dunay 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo. Kung atong isikan diha sa 1 Corinto 12:1 ngadto sa 11, ana ay nagkanaiya nga mga gasa nga gihatag sa Dios, gifts of the Holy Spirit. O kini gitinaw sa Catechism of the Catholic Church, paragraph diha sa Catechism of the Catholic Church. Ana kana makita kini diha sa paragraph 768 o sa 798 ngadto sa 801. Catechism of the Catholic Church 1830. Catechism of the Catholic Church 1303. Catechism of the Catholic Church 733. Catechism of the Catholic Church 735. Catechism of the Catholic Church 1266. Catechism of the Catholic Church 1520. Catechism of the Catholic Church 1508. Catechism of the Catholic Church 1585 to 1589. Catechism of the Catholic Church 827. Catechism of the Catholic Church 1831. Catechism of the Catholic Church 1844. Mao kini ang 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo, pinaka-importante. O once niya nato kini 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo, then nakapasarta niining kasabutan sa bahandi sa langit. So unsa ba ni mga gasa? 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo nga mao ang mga bahandi sa langit. Number 1, kaalam. So unsa ba ang kaalam? Ang kaalam mao ang gahom o gininhawa sa Dios. So kining kaalam mabaligya ba ni? No, dili. Kining kaalam
makuha ba ni sa educational system, commercialized education? No. Ang kaalam is freely given. Freely given. Sama sa Catholic Faith Defenders, wala mo enroll ang CFD in the commercialized educational system. Pero gihatag sa Dios ang kaalam, bisan sila walay pagtuon sa universities, unsaon pagdepensa sa simbahan. Ngano, it is freely given. Tungod sa ilang kakugi, udya with uban yun mismo, basta dili binayran. Freely given, an act of love. It is wisdom. Wisdom. Busa, mao kini ang nagkanaiya nga mga kaalam nga gihatag sa Dios. O niining tanan, mao ang kaalam. Ang kaalam dunay abilidad da sa pagsulbad sa problema. Unya, bisan ang pinaka top-rated lawyers and doctors of philosophy, tuldok ra na sila. Kini mga kahibalo. Nining top professionals of the world, ang ilang kahibalo tuldok ra sa kaalam nga gihatag sa Dios, which is freely given. So ang kaalam, once na sa tao, he is a problem solver. Mao ni ang the sunriser, musulbad sa problema. Unya ikaduha, kaalam mao ang understanding, pagsabot. So bahandi ni sa langit. Imagine magkasabot ka sa mga panghitabo, binaagi sa causa et orico is materia negoti. The cause and origin is the substance of the thing. Ang hinungdan ng malintungan ay mondugukan sa usa ka butang. It is problem solving. Ikatulo, mao ang counsel kon pagtambang. So kung kinintul ikatulo nga gasa sa Espiritu Santo pagtambang, mugiya ka unhaw nga mauni ang right way, mauni ang hustong dalan. This is the correct solution to the problem. Pagtambang. Mao kana ang ikatulong gasa sa Espiritu Santo, mao na ang bahandi sa langit. Gasa na sa Espiritu Santo, maayo ka mutambang, right direction. Ikaw pa, naani mo ang knowledge, o kining knowledge, dili human materialist knowledge, but knowledge of the facts in righteousness. Mao kini ang knowledge of righteousness kahibalo sa katarong. Ug busa sa atong pag-edukar, useless ang edukasyon kung wala ang katarong. It is condemned in 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29. Over 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20. Useless ng maong kahibalo. Useless. Kung wala diyang katarong. Ug busa, unsa ang ikalima, mao nagkanang gasa sa Espiritu Santo, mao ang fortitude kung mental strength. So kining mental strength kalig-on gyud sa una-una. Mao kana hinungdan ngano nga dunay mga santos o mga bayani kay dili maratol sa mga problema. Bisan gipanitan, bisan gipatay, bisan gibangkaw ug banpa, wala sila maratol ug niini karon bayani, heroes for the states, mao ni nga dunay fortitude. Ug sila nahimong mga santos ngano dunay mental strength, mao nang fortitude. Mao na ikalima nagasa sa Espiritu Santo. Kung niini ang katawhan sa kalibutan, everybody matag usa ka bayani, matag usa ka santos. Mao na ang bahandi sa langit. O kung niya kining bahandi sa langit, lima pa ka na. Ang kalibutan mahimong perfect. Puno sa grasya ang kalibutan. O kining ikaw nung nga bahandi sa langit, kining gift of the Holy Spirit, mao kini ang paite, ang pagka masulundon sa plano, kabubuton o balaod sa Diyos. Tutos tuos, entirely yours.
O kining ikapito mo ang fear of the Lord. Dapat ang tao dunay kahadlok sa pagpakasala. Dunay kahadlok. Ngano ba? Dunay acts of God called by fear. Mao na ang fear of the Lord. Nga mahadlok ang tao magpakasala kay dunay purgatorio, temporary fires, temporary nga kalayo. Dunay impierno. Fear of the Lord. O busa kung walay kahadlok ang tao, then fear na ay gitawag og call by fear, tawag sa kahadlok. Mao na nga dunay acts of God, kalamidad. So kining pito ka mga gasa sa Espiritu Santo, mao ni ang basic nga bahandik sa langit. O wala ni ini manghandoy agatong mga kaigsunan. These are freely given by God. O makaplagan kini nato ni ining balaan nga kasabutan ang pito ka gasa sa Espiritu Santo. Nga mao ang mga bahandi sa langit niya niining balaan nga kasabutan. Busa kining balaan nga kasabutan nga matag usa kanato makabaton niining pito ka mga mahinungdanon nga mga gasa sa Espiritu Santo nga mao ang mga bahandi sa langit. O gawas pa niya na hatagan kita niya ng siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo pagkaninto. O kining siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo giladlad ka na ni San Pablo diha sa Galacia 5 versikulo 22 ngadto sa 24. Naa sa Catechism of the Catholic Church paragraph 736. Naa diha sa paragraph 1832. So mao kana sa Catechism of the Catholic Church ug busa importante ba kining mga bunga sa Espiritu Santo. Imagine kining siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo kung niya kana sa tao. Mahimo na tang mga bagay. Mahimo na kita nga mga buhing santos, mahimo nga mga santos nining kalibutan. So unsa ba kining siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo? Nga mao kini ang mga bahandi sa langit. So ang atong gipangita bahandi ning kalibutan. Pero nawa nato ang gasa sa Espiritu Santo. Nawa nato ang mga bahandi sa langit. Resulta, impierno ang dagatan. Busa ang strategy mao. Kinahanglan and we need to have gifts of the Holy Spirit and fruits of the Holy Spirit as foundation nga ihatag sa Dios ang tanan nga gikinahanglan kanato. All what we need. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Pangitaa ang gingarian sa Dios. Uwang tanan ihatag niya diha kanila. So mao kanang mga bahandi sa langit. So niya kani sa Galacia 5:22 ngadto sa 24 na ang gugma number 1 nga bahandi sa langit na mao'y bunga sa Espiritu Santo gugma. Ngano ba? 1 Juan 4:8 ang Dios gugma. Unya dunay mga characteristics ang gugma. 1 Corinto 13:1 ngadto sa 13. Unya ang 10 commandments gitunga kana sa duha 1 to 3. Mao na ang horizontal love gugma sa Dios. Unya 4 to 6 to 10. 1 to 3 vertical love gugma ngadto sa Dios. Ika-4 ngadto sa ika-10 horizontal love gugma sa sikataw. Na kana sa Mateo 22:34 ngadto sa 39. Sumaw ka na ang gugma. Ug mao ni ang bunga sa Espiritu Santo. The first, ug mao ni ang pinakauna nga bunga sa Espiritu Santo nga mao ang bahandi sa langit. Imagine, kung nianing maong gugma nga bahandi sa langit, naa pa ba'y patay, naa pa ba'y marites, naa pa ba'y mga persecutions, naa pa ba'y mga kasina, naa pa ba'y mga kasilag,
Naapabay mga pagdumot, naapabay mga adis-adis, naapabay mga kaguliyang ning kataliman, wala na. Wala. Wala na kinig na. Wala na kakong. Busag na naman kay naa kinibahandi sa langit. Ikaduha, mong kalipay. So, ang mahitabo, very happy. O diya sa bagong langit o bagong yuta, ang katauhan mahimong batanon. Ngano ba? Dili na mangunot ini, ngano mangunot naman? Puno na sa kalipay. It is the wealth of heaven. Bahandi sa langit ng ni-aning kalibutan. Ikatulo, naa ang kalinaw, a perfect peace. Wala na'y gubat. Naa pa ba ang mga military? Wala na. Ang tanan ng mga nuclear weapons, ang tanan ng mga armaments diya sa paggubatan, imuuna na nga punta sa daro. Isaias 2:4. Nasab ka na sa Mikiyas, ma-end na mga gubat, no more, no more. Wala na, wala na. Una ang bunga sa Espiritu Santo. Mao ni ang bahandi sa langit. So, kung anaan ang hingpit nga kalinaw, wala na ibang pinatyanay, wala na. Wala na yung mga adis-adis, no more. Ikaw pailong. So, na. It's a contest of patience. Nga naman, understanding ang tao, pailong. Ika-unom, mao nang kaluoy. Mao nang aduna tay divine mercy. Mao ni ang pinaka-top and the last devotion before Christ's second coming, divine mercy. Mo na nga nagpaspas karon ang panaghiusa convention sa divine mercy. Uni ang 8 ka mga parokya sa Our Lady of Light by Caria magtapok sa Bilins Kalinaw mayong panap pitsautso sa Agosto, divine mercy Congress. Mao kana ang kaluoy unya kining ikapito mao ning kaayo goodness pagkanindot. Mao ni ang bahandi sa langit gipagita. Ikasiyam mao na kini ang pagka matinud-anon. Pagka matinud-anon. Ikawalo, pagka matinud-anon. O kining ang sincerity sa tao. O niya, ikasiyam mao na kini ang pagka mapinugnanon sa kaugalingon, self-control. So kung dunay self-control o kining siyam ka mga bunga sa Espiritu Santo, mao ni ang top nga mga gitawag o bahandi sa langit. Anong dislay na ang respeto, mabiabihon, loyalty, tanan, conditions, all other virtues. So kining tanan nga mga virtudes, mao ni ang mga bahandi sa langit. Unya mauni ang atong gipangita. Kay kun niya kining mga bahandi sa langit, matag bahandi sa langit, matag virtue is a name of an angel. Imagine, kining mga virtues mao ni ang ikalima nga hugpong sa siyam ka kuro sa mga angeles. Mao ni ang mga virtues. So kining mga bahandi sa langit dunay usa ka virtue. So honesty one virtue. So kini uguban pa mao ni ang bahandi sa langit nga dad-on din hisayuta. Ug mao ni ang muatud niining kalibutan nga heaven on earth. Revelation 3 verse 5. Mao kana ang ikaduhang mata sa Dios. Mao kana ang ikaduha nga espiritu sa Dios. Mao kini ang ikaduha nga pundasyon sa gingharian sa Dios nining kalibutan. Mao nang ikaduha nga pundasyon nga maoy balaan nato nga kasabutan. It is our covenant. It is our agreement nga atong ipadaghan ang mga virtudes nining kalibutan. Acquire these virtues bahandi sa langit kana ang ikaduha nga pundasyon. Bala ang kasabutan niya nagkaroon nga bahandi sa langit. Dinhi sa yuta. Second foundation. Una, kining ikatulo nga bala ang kasabutan nato. Din mao ang ikatulong pundasyon sa paghari sa Dios nining kalibutan. The third foundation of the Christian kingdom, gingharian ni Kristo.
Mao ang kagamhanan sa Dios dining kalibutan. Ug unsa ba kining kagamhanan sa Dios dining kalibutan? It is the universal kingdom of God. Diha sa political science ug sa international law, ginayag gamabot magayon ang world state, gobyerno sa Dios kalibutan. O kining gobyerno sa Dios sa kalibutan mo kini ang balaang kasabutan alang niya ng kagamhanan sa Dios, divine government. So, mahitabo nga dunay ikatulong nga mata sa Dios. Ikatulong nga espiritu sa Dios. O kini mao ang ikatulo nga pundasyon sa Christian kingdom, gingaritan ni Kristo. Unsa kana mao ang divine world government, sagrado balaan nga gobyerno sa Dios nining kalibutan. Na nasibo kini sa political science kay sa evolution of state, gikan sa primitive state, city state, imperial state, modern state, federal state, continental state, ikapito, the world state. Mabot ka na. O sa international law, moabot ang the world state. And it is through the church. Pinagi sa simbahan. Hindi ang kingaritan sa Diyos. Busang ikatulong nga pundasyon niya ng Christian kingdom, gingarian ni Kristo. Gingarian sa Diyos. Mong divine world government. O na ka na sa Sirach chapter 10 verse 4. Unsang gingon sa Sirach chapter 10 verse 4 nga giandam na sa Diyos. Kinsay mo pahiluna, kinsay mo lingkod, niya ang gingarian sa Diyos. Mga buhing santos. O sa pagbalik ni Kristo, kanang maong gingarian sa Diyos never ends. Walay katapusan. Nga ba? Kinsabay mo harik ni ini, mo manage, niya nagkaroon nga multi-universal kingdom of Christ. Duha ka klase sa mga santos. Ang una mao ang mga santos nga banhawon sa Dios. Unang pagkabanhaw naa sa Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Unsa ba? Dunay unang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhawon mao ang mga santos nga sa langit. So, daghang pito ka klase na sa mga santos. Gikan kana sa patriarchal saints, prophetic saints, apostolic saints, mga martyrs, daghan kini, mga doctors of the church. O diya, ang mga santos nga ordinary saints nga wala na mailhi, og niini karon ikapito mao ang gitawag purified saints. Kadtong mga santos nga gipurify sa temporaryong kalayo, nga itong gipahinungdan nga mahilangit sila na tuwa sa purgatorio. Purified saints. Every November 1, mo na fiesta nila. Todos los Santos. So, kini karon mga santos, mao ni ang unang banhawon sa Dios. O makig-usa sila sa mga buhing santos. So, ang mga buhi nga santos, gipadayag chapter 2, verse 26 to 27, nga sila mo'y muda ni ining multi-universal kingdom of Christ. Walay katapusan nga gingharian. Forever. Napabay eleksyon? Napabay will wait? Damo na. Gingharian na sa Diyos. Perfect kingdom of God. Muna'y ganti sa Diyos. 1 Corinto 2:9. Ang wala palandunga sa tao, ang wala runaa sa tao, mao ang gandam sa Dios. Niya tunay makaniya. Mao kana ang gitawag og ikatulong nga pundasyon sa gingharian sa Dios, ang divine world government, divine governance, gingharian sa Dios. Mao kana kagamhanan gobyerno sa Dios niining kalibutan. Ug naa kana sa gipadayag 11:15. Diya sa gipadayag 11:15 nga kining
kalibutan mahimo ng headquarters sa multi-universal kingdom of God. Maghari ang Diyos. Ug busa unsa may mahitabo niini. Si San Pablo midaso niini sa 1 Corinto 15:24. Unsay giingon ni San Pablo 1 Corinto 15:24? Nagaingon nga all the government authorities, all the religious authorities shall come to an end. Matapos na. Ngano, tungod kay diha sa 1 Corinto 15:25. Mo'y plano kamubuton sa Dios nga ilusad kining higpit nga paghari ni Kristo, and that is Christian kingdom. Gingarian ni Kristo. Mateo 15:25 over Hebrew chapter 1 verse 8 ang trono ni Kristo. Ug mao kini mulungtan hangtod sa busa ang mga nasod nga dili muluhod, ang mga nasod nga dili mo sagop, ang mga nasod nga dili mo surrender niining paghari ni Kristo. Isaiah 60 verse 12 will be wiped out from the map of the world. Mapapas niining kalibutan. Ngano? Malakias 4, 1-3. Walay mga dautan nga may bilin niining kalibutan. Papas ang tanan. Busa mga buhing santos ang ibilin niining kalibutan. Tapukon kini. Sa upat ka suok sa kalibutan, Mateo 24:30 ngadtos 31. Ug busa mao kana ang gidaya. Isaiah 60 verse 12 mapapas ang dili mo surrender sa gingarian sa Dios. Ug ang mga buhing santos ug mga santos nga gibanhaw gipadayag 2:26-27. Very powerful sovereign power. Nga dugmoko nilang mga nasod sama sa kolon. Ingon niya na ang power. Diya sa divine world government, multi-universal divine government of Christ. Unya kanang ika-upat nga mata sa Dios, ika-upat nga espiritu sa Dios, mao kana ang ika-upat nga pundasyon sa gingarian sa Dios. Ug unsa ba kining ika-upat atong tanawon kon ready pa ba mo niining ika-upat nga pundasyon sa gingarian sa Dios? Mao kini ang balaod sa gugma. Mao kini ang gitawag og love economy of salvation. Love economic ideology. Nasayod ba kita nga pinakakaraan nga economic ideology is the economy of salvation? O kanang economy of salvation gipatik kini sa Catechism of the Catholic Church. O kini gi-implementar pinaagi sa economy of salvation, economy of love. Love economic ideology. Mauni ang economy of salvation. Integral salvation. Integral liberation. Sa decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, mao kini nga ang love economy of salvation. Ang luwason dili lang needs of the body. Ang tanan ng mga economic ideologies karon nga gipatuman sa mga gobyerno sa kalibutan, capitalism 1776 na punda, Adam Smith. Communism 1848, Karl Marx and Frederick Engels. Mao ni sila ang mga founder sa communism. O diya kining feudalism, kining socialism, kining individualism, kini sila ang mga economic ideologies nga mo'y gipatuman sa mga gobyerno sa kanasuran 195 states of the world. O ang dominating karon nga mga economic ideologies mao ang capitalism led by the United States of America, to which that economic ideology was originated and founded by Adam Smith 1776. Ubusa sa iyong wealth nations. Now, ang communism, first
state nga nag-implement 1917 mo ang Russia. Ug nani sa wa pa kana ma-implement ang mahal nga birhen nagpakita didto sa Cuba area diha sa Fatima, Portugal. May warning nga i-consecrate ninyo ang Russia, ipahinungod ninyo ang Russia, iampo ninyo ang Russia. Nga no, kaya kung dili ka na buhaton, nga ipahinungod ka na sa kasing-kasing sa mahal nga birhen. Ihalan ang Russia sa kasing-kasing sa mahal nga birhen. Mulampos ang komunista diha sa Russia. O kung mulampos ang komunista sa Russia, mulamon kini sa tibuok kalibutan. Gi-ignore ang maong pasidaan sa mahal nga birhen. Busa natuman. Gilamon ang kalibutan sa communism as against the warning of Saint Matthew chapter 16 verse 25 to 26. Bisan man ko rin tibuok kalibutan, kung kawan-an mo sa inyong kinabuhi, walay hinungdan. So mao kana ang mga economic ideology, socialism, European countries buwan pa. Kini feudalism, individualism, mao kini ang mga sistema sa ekonomiya diin ang gihunahuna lamang gipasidaan ni San Pablo Roma 8:6 first close. Unsay gipasidaan San Pablo? Kung magunahuna kamo mga butang kalibutan nun, mo resulta kana sa kamatayon. O kining mga economic ideologies nga gipatuman sa mga gobyerno, mga ekonomikanhon nga pamaagi pagluwas sa lawas non nga needs. Wala niya na magunahuna nga dunay kalag ang tao. These are the economic ideologies that ignore the existence of the human soul. It ignores the needs, the foods of the soul. Wa na magunahuna. Busa, God controls time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. O busa, niining tanan, miingon si Kristo, Revelation 21 verse 6. Ako ang Alpha o ang Omega, sinugdanan katapusan. Matapos kining tanan. Omega, Omega. O busa matapos bungkag kining mga materialist na mga economic ideologies, these are demonic deceptions kana gipasidaan o gitiman-an ni San Juan chapter 20 verse 1 to 3. Unsay giingon ni San Juan diha sa gipadayag Revelation 20 verse 1 to 3, kining mga sinful structures gapuson kini, gapuson, pusasan o mabungka kini. Pinaagi sa eschatological apologetic debates, Revelation 12 verse 11, malumpag kininta. Lumpag. Busa, mahitabo na unya nga paglumpag ni ining mga economic ideologies na kana sa Revelation 18 verse 1 to 24. Unsa may giingon ni San Juan diha sa gipadayag 18:1 ngadto sa 24. Ining mga economic ideologies. O ang top ni ini mo ang capitalism. Wala na'y mamalit sa mga balikya. Wala na'y bili ang mga kwarta. Wala na. Busa, bagsak ang tanan dauban, mapapas. Ngano, tungod kay ipatuman sa gingharian sa Dios, Christian kingdom, the love economy of salvation, and that will happen. Mo kana love economy of salvation. Ug busa sa 9 choirs of angels, unang hutong sa mga angheles mao serapines. So kining mga serapines mao ni ang nag-amping ni ining love economy of salvation. O pagbalik ni Kristo ni ining kalibutan, muugsang usab ang siyam ka mga hugpong sa mga angheles. O sanglit ang unang hugpong sa mga angheles, mao man ang mga serapines, nga mao ang nag-amping ni anang gugma, love economy of salvation. May tabo. Full sweep, full operations sa balaod sa gugma. Economy of salvation in this planet Earth. Perfect na perfect talaga.
Mao na ang mahitabo. Ug busa mao kana ikaupat nga mata, ikaupat nga espiritu, ikaupat nga pundasyon sa Christian kingdom. Gingarit ang Kristo. Niining kalibutan. Mao ni kalibutan nga headquarters of the multi-universal kingdom. Diha lang sa atong universe, 2 trillion ka mga galaxies, 1 septillion number of planets, o multi-universe na. Headquarters lang kining atong kalibutan. O busa kining ikalima nga mata sa Dios. Ikalima nga kining ikalima nga espiritu sa Dios. Kining ikalima nga pundasyon sa Christian kingdom. Gingalitan ni Kristo. Mao na ni ang santos nga katawhan. O kining santos nga katawhan na kana gitinaw diya sa Filipos 3:14 nga matag usa ka nato nagdaganta para sa dag-anan unsa maning contest para mahimot ang santos. Kay diha sa 1 Pedro 1:15 ngadto sa 16 matag usa nato gitawag ta para masantos. Bisaya balaan. O para masantos ta kinahanglan perfecta. Nana sa Mateo 5:48. Ug unsang pagka-perfect? Giingon ni San Juan, Revelation 21 verse 27, ang pagka-perfect, ang pagkasantos, walay buling sa sala. Wala. Perfect. So, posible ba kini? Yes, posible. Mahimong mga buhing santos. O kanang pagkabuhing santos, lumpag na ang structural sins. Revelation 20 verse 1 to 3. Lumpag na ang personal sins. Lumpag na. In the new heaven and new earth, mag-unang tanan. O busa, mao ka na ang katumanan sa giingon yun ni San Pablo, nga plano sa Dios diya sa 1 Timoteo 2:4 nga, unsay giingon sa 1 Timoteo 2:4, matag usa maluwas. Unsay buti pasabot na matag usa maluwas, matag usa mahimong santos. It's the plan of God for everyone to become usa ka santos. 1 Timoteo 2:4. Ug busa pagdaog nato natay korona. Ug kana ang giingon sa 2 Timoteo 4:8, natay korona sa kadaugan. Mga buhing santos. Ug kadtong gibanhaw ng mga santos usab. Communion of saints. Ug busa diha sa Mateo 5:48, mao na kana ang pagka-perfect na. Ug miining tanan naa diha unsa ba ang nasod nga magmadaugon. Ang nasod nga magmadaugon unsa ba'y mahitabo niini? Naa sa Revelation gipadayag chapter 3 verse 11 to 12. Nagaingon nga kanang nasod nga nagmadaugon nanang korona sa kadaugan bag-ong ngalan niya na bag-ong Jerusalem, the new Jerusalem. Ug mao kini ang sentro sa bag-ong kalibutan. The new Jerusalem is the center of the new world, bag-ong kalibutan. Isaiah 65 verse 17 to 25 over the new heaven and new earth. Revelation 21 verse 1 to 8. So kanang bag-ong Jerusalem, Revelation 21 verse 9 to 22 verse 5, mao na ang sentro sa bag-ong kalibutan nga giingon ni propeta Isaiah chapter 65 verse 17 to 25 o kini gipahimug-atan ni San Juan. Kanang bag-ong kalibutan, ang termino ni San Juan niya na bag-ong langit, bag-ong yuta, gipadayag Revelation 21 verse 1 to 8. So mauuna ka na nga mga buhi ng santos. Yan ang bag-ong langit, bag-ong yuta. Mauna ang ikalima nga mata sa Dios, ikalima nga espiritu sa Dios. Din mao ang ikalima nga pundasyon sa Christian kingdom, the divine world multi-universal kingdom. O kining ikaunom
nga mata sa Dios. Ikaunong espiritu sa Dios ning kalibutan nga mao ang ikaunom nga pundasyon sa Christian kingdom, gingarian ni Kristo. Mao na kana ang divine authority, langit non nga authority, langit non gahom. In other words, dili mahimo nga ang gahom niining kalibutan authorities ni mga materialist. No, dili. It is not based on human knowledge. No, dili. But the authority nga mao'y muda sa multi-universal kingdom of God is divine authority. It is through wisdom, kaalam sa Diyos. Langit nung otoridad. Mao na kana. Sinikad sa Mateo 16:18 nga ihatag ko kanimo ang mga yabi sa gingarian sa langit. 18:19. Over Mateo 18:18. Ang inyong idilit sa yuta, idilit sa langit. Ang inyong itugot sa yuta, itugot sa langit. It is divine authority. Ubusa, diya sa Roma 13:1 ngadto sa 13. Balaan nga otoridad sa kagamhanan ni ining kalibutan. O miining tanan, matuman jud ang plano sa Dios. Diya sa 1 Corinto 15:25, Christian kingdom, gingarian ni Kristo. Therefore, the Muslim world, the Muslim countries, the communist countries, the non-Christian countries, uban pa. Nasa Catechism of the Catholic Church 836 nga mahiusa sila ninigingarian sa Dios. O kadto mga Protestant countries, nasa Catechism Catholic Church 836, with their repentance, with their invincible ignorance, dili tinuyuan nga ignorance, silang tanang maginuklo, and they will all be embraced ni ining one Christian kingdom, gingarian ni Kristo. The sunriser, pagsidla, ni ining tanan, ikapito nga mata sa Dios, ikapito nga espiritu sa Dios ning kalibutan. Mao ang ikapito nga pundasyon sa paghari sa Dios, ikapitong pundasyon sa Christian kingdom. Kristohanong gingarian ning kalibutan nga mao ang divine legal system. Mahitabo nga ang kinatibuk-an nga plano sa Dios. Kinatibuk-an nga kabubuton sa Dios. Kinatibuk-an nga balaod sa Dios niining balaan nga kasabutan. Mao na ang dugukan niya ng langit nung balaod, langit nung pamalaod. Busa na kana sa Juan 14:6 nga ang sistema sa pamalaod nga simo gyud ni Kristo nga siya ang dalang kamatuoran kinabuhi. There is only one way. There is only one truth. There is only one life. Iagi ni Kristo, Christian kingdom. O diya, na sa Mateo 6:10 nga your will be done on earth as it is in heaven. Ang imong kabubuton Dios may matuman dinhi sa yuta mayingon man sa langit. Busa matuman ang Roma 8:6 second clause. Unsay mahitabo? Ang pagunahuna sa mga butang langit non, integral salvation, integral liberation. Makaluwas sa kinabuhi lawas ug kalag. Ug makaluwas sa lawas ug kalag, John 10:27-28, wala na'y kamatayon. And that will happen in the new heaven and new earth. Bagong langit, bagong yuta, gipadayag Revelation 21:4, wala na'y sakit. Wala na'y kamatayon. Deathless society. Muna ang ending eschatology. The final destiny of the person. Doon ay pito ka klase sa kinabuhi. Ang pangidaron, pito ka klase. So, ang upat ka mga pangidaron natuman na. Ang wala pa matuman ang tulo ka klase nga pangidaron, wala pa matuman. And that will happen. Unsa ba ni ang natuman na nga sa pito ka klase sa nga pangidaron? Ang natuman na, mao.
patriarchal age. Ang una mao ang original plan nga dili matay ang tao. Original plan. Pero nining tanan sanglit gipili man sa tao ang kamatayon. Kaya giwarningan ang una tang ginikanan nga musupak gani mo sa akong sugo nga ayaw pagkaon ining maong bunga sa kahoy. Naatanan mga bunga kanira ko sa ayaw. Musupak gani mo mamatay mo. Misupak na sila. So ang original plan sa Dios nga wala untay kamatayon na tuman. Busa ikaduhang klase sa Panginoon, patriarchal age. Ang patriarchal age gikan ni Lolo Adam adto na ni Lolo Noe. Ang mga Panginoon miabot og 969 years, 950 years, 800 years, hundreds of years. Mo na ikaduha. Ikatulo. Mo na kini ang Genesis 6:3. Unsa na maximum nga edad sa tao is 120 years. Nasa Japan 119. So that's ikatulo. Mao kana 120 years maximum. Ikaupat nga Panginoon. Nasa Psalmo chapter 90 verse 10. Unsa ba kini nga determinative age nga 70 to 80 years of age. Mao na ikaupat. Natuman na ni atakaron. Una ang wa pa matuman kining ikalima, ikaunom, ikapito. Unsa ba kining ikalima? Kanang naa sa Isaiah 65:20 nga ang pagidalon sa tao mahitabo ra na sa new world bag-ong kalibutan. Bag-ong kalibutan. O ang edad sa bag-ong kalibutan, edad sa tao is minimum of 100 years. Kay mamatay ka nga 100 years, isipon kang batan mo. Isipon ka. So minimum of 100 years. Ikaunom nga klase sa pagidaro. Naa sa Isaiah 65:22 nga sama sa pagidaron sa kahoy. Pagidaron sa kahoy. Ang pagidaron sa kahoy thousands of years. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Mao nga ang edad sa tao thousands of years. Og ang perfect yun nga ikapito na klase sa pagidaron sa tao. Mao matuman ang original plan sa Diyos. Mao na kanang giingon sa Revelation 21 verse 4 nga wala na'y sakit. O gipamatundaan ka na sa American College of Preventive Medicine nga tinuod ka nang giingon sa Gipadayag 21 verse 4 wala na'y sakit, wala na'y kamatayon. Ngano? Dili na makasuod ang bad pathogens, bad virus, bad bacteria, bad fungi, bad protozoa, bad parasites. Dili na makasuod sa lawas. Natay 100 trillion cells sa itong lawas o dili kasud ang any of the 5 bad pathogens, dili kasud ang disease. Kung dili kasud ang disease, sakit, walay kamatayon. So mao na kanang original plan of God, matuman ang 1 Corinto 15:26. Nagaingon si Kristo, ang katapusan nga buntugon ni Kristo, mao ang kamatayon. The last enemy to be conquered. Busa, duha ka klase sa kamatayon. Mateo 8:22, kamatayon sa kalag, buhi ta pero patay kalag nung kaimtang, o kining gitawag kamatayon sa lawas. Ang kamatayon sa lawas is conquered during resurrection. Mao na kana ang resurrection sa mga santos. Revelation 20 verse 4 to 6. Over 1 Corinto chapter 15 verse 1 to 58 plus Ezekiel 37 verse 1 to 14. Mao na ang pagkabanhaw sa mga santos. Over Mateo 22:30. Nagaingon na tumabanhaw na ang mga santos sama sila sa mga anghel. Wala na'y pagbinyuay. Busang wanhi sila, muuban sila nato. Muuban sila nato. Mukaon pa ba sila? May mugdili na. Kay mabuhi sila bisag way pagkaon. Pero pwede sila mukaon, magtigsawok lang nato, pero dili tungod kay gigutom. So ingon ni anak may tabo, apan ang pinakanindot mao. Nga sila, makalagbas ka nung nabanhaw nga mga santos, makalagbas sila sama ni Kristo, bisag sirado ta. Kalit sila suot.
mo dali ra ka ba nga makaadto sa lain nga mga planeta. Una kita nga mga buhi, posible magmakauban? Yes, makauban. But we are governed by the law of nature. Sila rin mag-guide na to. Mo na nga multi-universal kingdom, makaadto ta 1 trillion, 1 septillion number of planets, 2 trillion galaxies, multi-universe. Grabe. Kining Milky Way mulibot na, kining solar system mulibot sa Milky Way. Niya na karon nga 250 million years in one cosmic year na ata buhi. Kunya imagine kanang solar system nga gadagana siya gadagana in 1 second pila ba ka kilometro ang gidagan? Imagine 230 kilometers per second. Asa ka per second? Pero paglibot ada sa Milky Way, sentro lang na sa Milky Way, 250 million years. In nagdagana 230 kilometers per second. Grabe ang misteryo sa Diyos. Mao kana ang gidayagga diyan ang bagong langit o bagong yuta. Pinakanindot perfect. Mao nga makaadto ta sa bisan asa. Ngano walay kamatayon. Gasa sa Diyos. But it will only happen not on this period, but on the new heaven and new earth, bagong langit o bagong yuta nga atong gipaabot sa pagbalik ni Kristo niining kalibutan provided. Atong ginawat ang balaan nga kasabutan. Kini ang balaang kasabutan sa gingharian sa Dios niining kalibutan. Santos, 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 Fiat